ଓହୋ ବୟସ ହେଲାନି ଆଉ ଦୁଷୁ ନାହିଁ। ସେ ରାଜା କୁଆଡେ ଗଲା? ମା କାଲି ମୁଁ କଲେଜ ପିକନିକ ଯିବି। ଝିଅଟା ତ ନିଜ ଇଚ୍ଛାର ନିଜ କାମ କରୁଛି। ଆଉ କେତେଟା ଦିନ ବା ବଞ୍ଚିବି? ମା ତୁ ଏମିତିଆ କଥା କଣ ପାଇଁ କହୁଛୁ? ସତରେ ବା ମୁଁ ଆଉ କେତେ ଦିନ ବଞ୍ଚିବି? ତୋ ବାପା ଚାଲିଲା ପରେ ସବୁ କଥା ତ ତୁ ବୁଝିଲୁ। ସେ 10 ବର୍ଷ ତଳର କଥା ମୁଁ ଆଉ ଭୁଲି ପାରିବି। ବାପା ବେଲୁନ ନେବି, ବାପା ବେଲୁନ ନେବି। ଓହୋ ତମମାନଙ୍କୁ ତ ସମ୍ଭାଳି ହବନି ଆଉ ପୁଣି ପାଇଁ କାହିଁ ଅସୁବିଧା ହଉଛି? ଆଚ୍ଛା ରାଜା କହିଲୁ କୋଉ କଲର ବେଲୁନ ଟା ନବୁ? ବାପା ମୋ ପାଇଁ। ଏଥର ଭାଇ ପାଇଁ ନେଇଯାଏ, ଆଗ ଥରକୁ ତମ ପାଇଁ ନେଇଯିବା। କଟିବା ପାଇଁ ଆଗ ଥର ବଡ ବେଲୁନ ନେଇ ଆସିବା। ମୁଁ ଏଇଟା ନେବି। ବେଲୁନ ନାଲିଆ ବେଲୁନ। ବାପା ଛିଡା ହେଲ ଟିକେ। ଏଥର ବେଲୁନ ତୁ ନେ, ଆଗ ଥରକୁ ବାପା ମୋ ପାଇଁ ଆଣିଦେବେ। ବାପା ବେଲୁନ ଉଡ଼ିଗଲା। ତୁ କାନ୍ଦନି, ମୁଁ ଯାଇ ନେଇ ଆସିଛି। ରାଣୀ देख बापा बेलून पाई गले। देख ବେଲୁନ ପାଇଁ बापा ହଉ ମା ଯାଉ, ସେମିତି କଥା ଆଉ କେବେ କହିବୁନି। ଭାଇ ଆସିଗଲୁ? ଭାଇ କଲେଜରେ କାଲି ପିକନିକ ଅଛି, 1000 ଟଙ୍କା ଦେଲୁ। ହଜାରେ ଟଙ୍କା? ସବୁ ତ ମା ମେଡିସିନରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଉଣୀକି ଦେବି କେମିତି? ହଉ ରାଣୀ, ମୋ ପାଖରେ ତ ଟଙ୍କାଟିଏ ନାହିଁ ତ ପିକନିକ ପାଇଁ। ହଉ ତୁ ଆଗ ଥରକୁ ଚାଲିଯିବୁ। ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ଭିକାରୀଟା ପାଖରେ କଣ ଥିବ, ଏ ପାଖରୁ କଣ ବା ଆସୁଥିଲା। ଭାଇ ବସ୍ ନା କଣ? ଦେଖେ କଣ ଅଛି। ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ଏ ଭିକାରୀ ପାଖରେ କିଛି ନଥିବ। ଭାଇ ଡାଏରୀ ବୋଧେ ସବୁବେଳେ ତ ନିଜ ପାଖରେ ରଖେ। ଆଜି ଦେଖିବି କଣ ଅଛି ଏଥିରେ। ସବୁ ତ ଏଇଠି ରଖିଛି ଆଉ। ଯାହା ହଉ ପିକନିକ ପାଇଁ ତ ସବୁ ଟଙ୍କା ହେଇଗଲା। ମା ତୁ ଔଷଧ ଖାଉନୁ କି? ତୋ ଦେହ ବହୁତ ଖରାପ ହେବାକୁ ଲାଗିଲାଣି। ବାପାରେ ମୋର 2 ଦିନ ହେଲାଣି ଔଷଧ ସରିଯାଇଛି। ଗଲୁ ଔଷଧ ନେଇ ଆସିବ। ହଉ ଯାଉଛି, ମୁଁ ଯାଉଛି। ଏଇଠି ତ ଟଙ୍କା ରଖିଥିଲି, ଗଲା କୁଆଡେ? 3000 ଟଙ୍କା ଥିଲା, ପକେଟ ରହିଗଲା କି? ଏବେ ମା ପାଇଁ ମେଡିସିନ କେମିତି ଆଣିବି?
आसुची भाई मालिक देइथिबा टंकारे भाबुजी मार मेडिसिन हे जिवो। ओहो जा हो पिकनिक तो भलरे गला। दुई दिन है कुआड़े जाइथिलु पिकनिक जाइथिलु बुदे ना पैसा कुआड़ू आसला मते तो कहनु। मो सांग मानक सब पिकनिक जाइतली हे गला कोन तू मो डायरी रो पैसा आइथिलु मु नहीं नहीं मु केमिति जानबी। मु जानि छी तू ही मो डायरी रो पैसा नेछु। हां मु नहीं छी कोन होला सतिरो मांगर औषध पाई रखिथिली पैसा तू कोन लाभ पाइलु। भाई सब तो कोन देइजु मो पई केबे ड्रेस आनि देइजु केबे दुईटा भलरे खाइबा को देइजु केबे भल जगह को बुलिबा को नहीं जाइजु राखी बांधला परे केबे छोट गिफ्ट देइजु। ए पोंगु हातरे तू मते कोन दे सतरे बाबा चली गले परे भौणी को एते कष्ट देइची। पेपर 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 न्यूज पेपर माँ माँ तो देह बहुत खराब भोग लगलानी तू शीघ्र शीघ्र खाईदेलु मो सियाड़े बहुत काम होची। माँ खाई सारी औषध खाई नबू। भाई डायरी कौन लिखी सब मानुची मोर हाथ नथिवार समस्ते मते पंगु कही चिड़ौचंती ता माने नुहे समाज रे बंचिबार मोर अधिकार नाही। छोट बेले जेतेले समस्ते मते चिड़ौथांती सेतेबेले मो भौणी मो पाखरे छिड़ा होतला समस्ते मते केते कोन कहउतले पंगु छुटा जीवन लो सब दुख कष्ट मो भौणी के मु कहि पारुनी सेति पई डायरी ही साहा भरोसा शेषरे एई समाज मते पंगु केते कोन नारे डाकुची शेषरे एई सरकार मते दिव्यांग कही गोटे सर्टिफिकेट धरई दउची। भाई मो पे एते कोन करची मु भूल बुझिली। भाई भाई मते क्षमा कर दे भाई भाई मते क्षमा कर दे भाई मोर बहुत बड़ भूल जाइछि भाई मो भूल क्षमा नहीं मु जानी छी किंतु तू मते क्षमा कर दे। मु तते केबे भी भूल बुझी नहीं रानी केबे भी भूल बुझी नहीं। राजा रानी माँ कौन हला माँ 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 तोर किछे बनी माँ माँ किछे बनी माँ 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 तोर किछे बागु देबनी माँ माँ मु एडी अछि माँ माँ किछि होबनी तोर माँ 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 बापा किछे बनी बापा राजा मोर तो शेष अवस्था आसीगलानी माँ रानी तोते गोटे कथा कहबार थिला कह माँ कौन कहबार थिला तोते कहबा आगरु तो भाई की केबे भूल बुझिबनी। माँ 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 गोटे मनीषर मूल्य आम से बुझीता जितेबाला से मनीष निजर परिवार आ संपर्कर बुझ नहीं आगे चले शेष निजर सबू किसी हरैला भी निजक भी हरई से बुझीता।